ईशावास ईश्वर सर्व ये संसारटा ईश्वर करके पुस्तक जगन्नाथ किंतु जबकि नित्य जगतम जगत ये जो जगतटा ईश्वर हेले मध्य तुमर जेतिकी सेतिकी ग्रहण करिवो अधिकार नहीं बर्तमान तुम आईच आग घरे कौन हम हरिकथा है नगर कीर्तन हम प्रसाद पाइब ना कि जार पेट जी खाइब ना आउ टे भरी कर जी अधिका धरी कर कौन हम बड़ कष्ट जीव जी पेट भर अधिका भरी कला सी बड़ कष्ट घर को जीव हे भगवान टे शोई पड़ती कि झाड़ा द्वारा भारी पड़ता ना कि कहीं अरे खाना से समतमय कर अन्न डाली खटाखिरी कराई जार जी से खाइब ना अधिका खाइला कि माने पेट कष्ट दब ना ना खायाटा जिते भल लगे कि बेसी खाई कौन हम विष लगे हे भगवान केमी कौन शोई पड़ती कि पेटा भी खाई सेमती श्रीमद भागवत कहूँ जदिओ ईशावास सर्व जदिओ सब ईश्वर तुमर किसी ना आमार बोलिते प्रभु आर किछु यही कहबे ना कि मोर सब हूँ कहार ना हरिकर ईशावास ईश्वर सर्व किंतु ईश्वर सब हेले जति जिते जगत जगत एपरी टिकिए जिनस नाई जे तुम कल सब हरिकर किंतु तेन त्यक्तना भुंजिता तुमर जी पैतृक संपद से अधिका हेले असुविधा बुझ केमी असुविधा सुखटा तुम्हें कह मोर अधिका धन अच्छे अधिका जमी कि सुख भी सुख भी पार ना टेंशन आसीगला बुझ केमी ये श्लोक समझते कहूँ जद जाबत भ्रियते जद जाबत भ्रियते जठरं जठरं तावत् तावत् सत्वं सत्वं हि देहिना अधिकं जो अभिमन्यते स स्तेन दंडम अर्ति धन नहीं दंड जावत भ्रियते जठरं तावत् सत्व ही देहिनां अधिकं जो अभिमन्यते तेन दंडम अर्हति केते सुंदर कथा कहि सेति पाए संसार सुख ना सुखटा कौन बाहर अच्छी कि जदि सुखटा बाहर था जी धनी लोक सब किणी पकाता
ना कि समस्ते टका बर्तन कहार कमी समस्त टका सी किणी पका ना तुम्हें खटी खटी अधिका धन आनी पार सुख अधिका सुख बढ़ी पार ना घर बढ़े पार आगे कौन थी गोटे घर गोटे नंगा छुआ पिला 7 8 9 10 11 12 ना कि समस्त शोथे ना कि बर्तमान गोटे भाषार गोटे घर क्या सुख अच्छी ये भौतिक बढ़ सुख कम आ भौतिक जिते बढ़ सुख कम कमी ये कौन 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 ना से कौन कहला ना ईशावास सर्व जति जित्या जगत जगत ये जगत एपरी किंचित वस्तु ना जहाँ हरिकर अर्थात सब हरिकर किंतु तेरा तेरा भुंजिता तुम जमी कह ना भुंजिया माने कौन खाइबा आदि से भाई कौन जगबंधु परिजन सामर्थ आदि खाना दौरान किंतु जहाँ ना जार पेट जी धर से खाइब अधिका खाइले मन दुखे रोज जानती सब केमी कौन कहते ना जावत बृहते जठर अर्थ कौन पेट बा उदर ना कि जावत बृहते जठर जहाँ पेट को जी आवश्यक ना कि मोर दरकार पुराए ताकर एति आर मात्र एति थंट आ से पूजा गाँव झीलटा राधा बनबिहार सेवा कर बाहरी नहीं सेवा करी बुढ़ी है खाऊ तो चढ़े बागिया एति समुद्र दो पेट कहीं से घर चला चाह खाई खाई तार पेट काट दी ये अवस्था चिंता करते ना किंतु सी खाए सब दब एवरेज अच्छी 60 62 वर्ष चिंता कर जहाँ पेट जी से ग्रहण कर जगबंधु बंधु दौर प्रसाद जी जे तो अधिक खाई जमी सब वस्तु से तुम 2टा शाढ़ी हम ना कि 4टा हो अधिका रखीच मान कष्ट दब से कृष्ण चेतना संघ कौन कर हरि को सेवा कले से शाढ़ी गुड़ा सब बाहर कौन ना हरि को पाक जाऊँगी मान आरती करी भोग लगे नुआ शाढ़ी पिंधि ना गोप मैंने कहीं निजक मेकअप करते भल शाढ़ी पिंधे कृष्ण भाई ना ये कृष्ण चेतना संघ समस्त को सुजोग दूँ भल शाढ़ी पिंध भल ब्लाउज पिंध आ भल कौन भल जहाँ सब आवश्यक भल क्या हरिक तेज आ तुम बाक्स भितर एत शाढ़ी रहा सब चेंज चलता जब हरि भजन न कर हरि को सेवा न कर खाली अपेक्षा करते कौ दिन बंधु डाक कौटी कौन से दिन गोटे काढ़ मन खुशी कर से दुखटा कौन ना अधिक जो अभिमान्यते जमती अधिका खाईदे पूरा पेट को धर जीव ये अधिका जो सब से धन से देखना बर्तमान एमती जी चाष आगे थिला जमीदार कौन तार जमी पूरा अधिका से लोक मैंने टंका पैसा एत नाला टंकाटे चाउल माने चाउल माने केते होता से काम करेंगे चाउल ने सन्ध्या को छुआ पिला को फुटे देखा देखी घर जाओ बर्तमान कौन जमीदारी जार जमी अधिका से टेंशन कहीं जमी कहीं ना कम कर लोग ना जो मैंने भाग नौ भागता ना आउ कौन से काटू से माने खटिबे 75 भाग रखिए 25 भाग गुंठ गुंठे गोटे गणी देते जमीदार हूटा मोर एति जमी कि खर्च किए भागवा कला सी मात्र तुमको गुंठे गोटे गणीदेला केते दुख तुम्हें जमीना ना सी जमीदारी को मन कर सब जिन से तुमर जेते धन जन परिवार जहाँ सब अच्छी
ଅଧିକା କଲା କ୍ଷଣି ଆସିଗଲା। ଯେପରି ଭିୟତେ କ'ଣ ଯାବତ ଭିୟତେ ଜଠର, ତୁମର ପେଟରେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ସେତିକି ଦବ, ତାହେଲେ ହସି ହସିକି ଯିବ। ଯାହା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ, ଯଦି ଅଧିକା ଖାଇଦେଲ ସେଇଟା କୁନ୍ଦେଇ କୁନ୍ଦେଇ ଯିବ। ହସ ନା, ଇଏ କ'ଣ ସବୁ କାମ ସେଇଆ। ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ଅଧିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି। କେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାପ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଇଏ ଜମିଟା ହଉଛି ଯଦି ବାପାର 5ଟା ପୁଅ, ବୁଝଛ, ପିତାଙ୍କର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ସେତିକି ଭାଗ ନେବେ ନା, କାହାର ଅଧିକା ନାହିଁ କମ୍। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାବତ ଭିୟତେ ଜଠର ତାପ ସତ୍ୟ ଦେହିନା। ଦେହି କିଏ? ଦେହିନା ମାନେ କ'ଣ? ଜୀବର, ଆମମାନଙ୍କର। ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ତାର ସେତିକି ସତ୍ୟ, ସେତିକି ତାର ଅଧିକାରରେ ରହିବ, ଯେତିକି ସିଏ ତାର ସଂସାର କରିକିରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ। ସଂସାର କରାଯାଏନି ଯେ ପୁରା ଫସିଯିବ, ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା? ସଂସାରଟା କିପରି ପଦ୍ମ ପତ୍ର ମୀମାଂସା, ଯେପରି ପାଣି ଭିତରେ ପଦ୍ମ ପତ୍ର ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଣି ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା, ସେଇପରି ଗତ ଥର କହୁଥିଲା ଜନମ ଲହିଛ କୃଷ୍ଣେ ଭକ୍ତି କରିବାରେ। ସାଧୁସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ମାନବ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, ଜନ୍ମ ଲଇଛ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିପାରେ। ଜୀବଟା କାରଣ ଏଠି କଣଟା କହୁଛି? ହି ଦେହିନା, ଦେହିନା ଅର୍ଥ ଜୀବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମାନବ ଜନ୍ମରେ ହରିଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଜୀବାତ୍ମା 80 ଲକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଭ୍ରମଣ କରି ଆସେ। କାରଣ ମାନବ ଜନ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ହରିଭକ୍ତି ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ କରିପାରିବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ରହିଛ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବାରେ। କୃଷ୍ଣକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାନବ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହବ? ଏଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। କିନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଏତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଯାହାର ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ସେତିକି ଖାଇବେ, ବରଂ କୋଉଦିନ ମିଳେ ନା, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଚାଲିଛି। କୁକୁର କେବେ ଅଧିକା ଖାଏ ନା, ଯଦି ଅଧିକା ଖାଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘାସ ଖାଇକିରି ବାତି କରିଦିଏ। ଆଉ କୁକୁର ସେତେବେଳେ ଖାଏ ଛୁଆ ପିଲା ଥିବେ ତାର, ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାକୁ ବାତି କରି ପକାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଏ, ଅଧିକା ଖାଇକି ଆସେ, ନଚେତ୍ ତା ପେଟରେ ଏତେ ରହିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସେଟା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଲୋଭ ବେଶୀ। ହଁ ପାସ୍ ହେଇଛି ଚଲାରେ ତେଣିକି ଯାଉଛ ନାଇଁ, ଏଇ ଲୋଭ ଯୋଗୁ ଏ ମଣିଷ ଆଜି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି। ଏଇ ଜୁଆ ଯୋଗୁ ସବୁ ରୋଗର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି? ତାପ ସତ୍ୟ ଦେହିନା। କାରଣ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ନା, ଜନ୍ମ ଲଇଛ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିପାରେ। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ,
ଯେତିକି ବାସଗୃହ, ଯେତିକି ବସ୍ତ୍ର, ଯେତିକି ପିଲା ସବୁ ଭକ୍ତି ପାଇଁ କରିବାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ ଆହାର ବିହାର। ବେଶୀ ଖାଇବା ନା କି କମ ଖାଇବା, ବେଶୀ ଶୋଇବ ନା କି କମ ଶୋଇବ ନା, ଏସବୁ କଥା କହିଛି। ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ କଣ କରୁଛି ନା ହୀର ବାର ଉଠେଇ ଦଉଛି। ଇଏ ତୁ ହଳ କରିବୁ ତୋ ଜମିର, ହଳ କର, ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ତା ହୀର ଉଠେଇ ଦେବ, ତାକୁ କରିବୁ ନା। ଏ ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କେନା ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଏପରି ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ସେଟା ମାନିବ ନା। କଣ ସେଇଟା ନା ଋଷିଦେବ କହୁଛନ୍ତି ନୂନ ପ୍ରବତ କୁରୁତେ ବିକର୍ମ ଯଦିନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଆପଣ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ବିକର୍ମ କଲ କଣ ହବ? ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ଆସନ ବି କ୍ଲେଶ ଆସ ଦେହ, ତୁମକୁ ସେଟା ଶରୀର ମିଳିଯିବ, କଷ୍ଟ ପା। କାହିଁକିନା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶରୀର କହୁଛି କଣ ନା କଷ୍ଟର ଶରୀର, ସବୁଦିନେ ଖାଇବା ଠିକ ନାହିଁ, ବହୁ କଷ୍ଟ, ତଥାପି ସେମାନେ ସେଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଲୋକ ମଣିଷ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯୋଗୁ ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏଠି କଣ କହୁଛି